Essentials plan is one of the plans nga amo yung gina-recommend no sa among mga clients. Mostly sa amo ang clients, mga micro to small businesses, essentials plan na ilang gikuha. Kay if growing pa man gud imong business, ang essentials plan mo cover siya sa mga gikinahanglan gid nimo nga mga permits, nga mga support, and para wala na kayo hunahon imong hunahon na lang is ang pag-grow na lang gyud sa imong business. So, common question pod sa amo ang plans kay um, unsa daw, how does that work daw? Kay amo gud monthly then free na ang tanang services na included ana nga plan, which is true. So wala na mo'y bayaran nga extra charges kay the standard bookkeeper gyud diri sa Cebu City. Every time nakaipalihok mobayad ka, every time nakaipabuhat ani ipabuhat ana mobayad ka. Ang ato man gud kay listed na tanang services in one plan. Unya mobayad lang mo og monthly subscription fees to be enrolled in that plan. Tanang services nga included ana nga plan, you can order at any time with no additional cost yun. So it's how it works no sa ato ang plans. Now for the essential plans, ang included services kay DTI registration. Let's just assume no nga wala pa mo na register. DTI registration if you're sole proprietorship. Sorry. SEC registration if you are a corporation. Then after processing the DTI or SEC, process ta sa mayor's permit, moadto mi sa City Hall to process business registration. Unya mo kuha ta sa mayor's permit so you can legally operate na gyud your business. Aside from that, we also process the sanitary permit of your business, fire certificate, and the CESENRO certificate. Then we also get approval no from the BPLO, CTO, and zoning para makuha ang final permit. Kay ang sa Cebu City Hall manggod, um, ano siya, mo issue sila og temporary permit so you can already operate. Unya, after issuing the temporary permit, ato na dayong i-process ang sanitary and fire and sa Senro. So we can get the final permit. So it's how it works. Then after the final permit, then okay na, you're done. Next year na po, i-renew na po na siya next year. And for the renewal next year, wala na po kay additional charges ana. Kami na po ang mulihok ana as long as you're still subscribed with the plan. So kami na ang mulihok ana. Then aside from the City Hall Mayor's Permit, BIR registration pod, kami po na mo register sa imong business sa BIR, mo printa sa resibo, mo register sa books, plus pa yun, once mo gawas na ang resibo o ang books, we will give you free training for you and for your staffs na in charge sa pag-record, sa pag-issue sa resibo, on how to properly issue receipts or invoices and how to properly record your transactions in the journal books. Aside from that, if you already have employees or staff members, i-register po muna mo sa DOLE. Kay si DOLE manggod, bago lang ni siya, nag-require na sila nga mo register ta nila if we already have employees. Atong ihatag sa ilaha ang list sa ato ang mga employees. So, yun. Wala ra po na ibayad ang DOLE. So, free charge sa ato free charge po sila ha. Di ra sila magpabayad as long as magpa-register lang ta sa ilaha. Aside from that, we also take care of your BIR filings and payments, commonly expanded withholding tax, compensation, percentage tax, VAT, or income tax. So, sa sales and expenses po ng recording, pwede po din matabang ana upon your request. If ever lang nga lisod gyud sa inyong oras, di gyud ninyo matabang, o di ninyo makaya og record tanan, or di ninyo makaya og update ang inyong sales, then pwede mi mutabang ana. Ato lang sabutan, pwede nga kamo amo anhi diri sa among office, pwede pod nga kami amo anha sa inyong store. Unya, depende lang sa location kay if ever nga suok-suok, maybe magpa-refund lang ta sa kuan sa commute, sa transportation expenses. But pwede rin na nato maistoryahan puhon, no? Puhon kung ma-onboard na mo sa essentials nga plan. Aside from that, annual income tax return, if you've heard of it, kuan siya kanang due siya every April 15 of every year for the um last year nga period. Unya like for this year 2025 April 15, 2026 pud siya.
ma-due. Depende if Saturday or Sunday or kung may holiday. Saturday or Sunday, ma-move siya into the next working day. So, usually, mo charge ang bookkeepers anak for the processing, but for us, as long as you are subscribed to the Essentials Plan, free of charge ni po si annual income tax return. Kami na po ang bahala nga mo process ana. Alright, now, aside from that, we also do monthly on-site check-up to make sure that if ever na mobisita nga taga-government, kayo ready ra mo, ready ra tanan. Then we also assist you with the sales and expenses recording as I've mentioned earlier, mana siya. Then mo guide po ninyo sa pag-record sa inyong mga journal books, orientation sa inyong mga staffs upon start of operation, and now and then na po tayo mga staff orientations or staff seminars nga free ra pod nga among ihatag sa inyo ha kana kay per schedule lang na siya kaya nakadepende man sa among kuan availability nakadepende pod sa availability sa speakers but naatay mga seminars nga atong ihatag sa inyo ha sa mga staffs ninyo o sa inyo ha nga mga business owners pod puhon-puhon. Then, ATMS Business Directory Registration, I will explain that soon na lang. Kay karon gi-build pa na siya sa among developer. Then once ma-okay na siya, then amo nang i-explain diya sa inyo ha. Then nara ninyo if you want to sign up or not. But yun lang aton lang suryaan puhon. For the rates, well, before tamato sa rates, no? Kay karon man good, our payroll services is done. Our payroll system is done. Feel you can already use that. Aside sa mga services nga naa diri, we have this portal, we call it One Portal, ONE, like number one good siya. One Portal. And you can access it. Naa dito tanang information nimo, tanang information sa inyong employees, and tanang files ninyo naa dito naka-store tanan. Then in the one portal, magsige mig-develop og mga systems nga magamit ninyo. Accounting system, payroll system, unsa pa nga system sa inyong pwedeng magamit. Task management system, calendar, anything. Amo na i-develop. But currently, ang humana gyud is ang payroll system which you can already access. Unfortunately, wala lang na-appeal diri ang payroll services. Kay pwede ra unta kami ang mubuhat sa payroll, but sa katuong giingon nga puwede ninyong ma-access ang system itself, puwede ninyong ma-access, puwede na pud ko makahatag og training sa inyo ha. Kung unsaon paggamit, adto mo time in og time out inyong mga staffs, adto mo generate og payroll og payslips, unya unsay mga gamit sa payroll systems naa na dito tanan. Mga schedule sa inyong mga staffs, sweldo sa inyong mga staffs, kung pila, everything about sa payroll nga dito and ready na nga magamit para sa inyo ha. Now for the rates, nakadepende siya sa inyong category if VAT ba mo or non-VAT. For you to know, non-VAT ka if ever below 3 million pesos per year ang imuhang sales, no? But we have some um, industries nga automatic VAT sila. Like the construction companies or bisag small construction lang ka, automatic VAT ka. And if ever nga mo more than 3 million ang imong sales sa usa ka tuig, then automatically you will be VAT. But you have to process that no if ever nga non-VAT ka daan, then tan-aw nimo 3 million na i-process na siya, di na siya automatic. But if ever nga feeling nimo 3 million gyud imong yearly sales more than, then VAT na lang kadaan. Kay hassle kayo ang pag-transfer or pag-migrate from non-VAT to VAT. Now let's go for to the rates. If ever non-VAT imong registration, your monthly subscription fee is 2,500 per month for the Essentials plan and 4,500 per month for VAT. Now again ha, akong balikon, you will subscribe to this plan, Essentials plan, for these rates, 2,500 for non-VAT, 4,500 for VAT. Now, if you require or if you need the services na naa sa plan on demand, ing na lang may nga inyo na ipabuhat, amo na buhaton with no extra or additional charges. No hidden charges na diri ha. Fixed kita every month and tanang services nga nakalista sa imuhang nakalista sa imong plan kay pwede na ninyong makuha, pwede na ninyong ma-order na wala mo'y bayaran sa mga extra. So it's how it works, no? And how to avail
is message us sa amo ang Facebook page. That's Aguila Tax Management Services. That's on Facebook page na namo. And then our sales officer will assist you. Mas maayo if maka-provide mo sa inyong phone number para matawagan ta mo or ang si sales officer mo tawag sa inyo ha. Then atong first step ani is mag-schedule ta og onboarding. Kay tanang clients namo nga bag-o ipaagi gyud namo og onboarding para makahibaw mo kung unsay paagi sa tanan gyud, like sa billing, unsay paagi sa communication, kinsay tawagan, kinsay ma-communicate ninyo, then makatutol pod mo diri sa office. We prefer gyud no nga makaanhin mo sa office kay makaila-ila mo sa tanang team members namo, maka face to face na nga makaila-ila yun, makatultol pod mo diri sa kung asa mi nag base which is diri sa Lahog unya. Mao siya mas prefer gyud mi kung anhi sa office ang onboarding orientation. But if dili gyud kaya, puwede ra gyud ang virtual nga onboarding orientation. Then after that or during the onboarding, let's create your account sa ato ang One Portal and then you make the first payment so we can activate the account. Once mo uh, acknowledge or mo confirm na si accounting owner receive na ang payment, then they will activate the account. Yan. So it how it works and daghan patag services nga ipangbutang dito sa One Portal nga you can really use it for free. Nga wala kay bayran nga extra charges, no? So I'm inviting you all to avail this plan, the Essentials plan. If you think this is very helpful sa inyong business, if ever starting pa lang ka, you can talk to me. I can give you discounts if ever nga murag, Sir Jade, pwede na to mga gamyan gamay kay bago pa mo sugod and so on and so forth. I can give you discounts for a third, no? Kung pila ka months na nga discount, let's assess your business, let's assess your finances, let's assess your income. Then after that, ato nang i-implement and then let's be onboarded. No, let's be partners in business. We will assist you, we will help you, we will give the support that you need. Na well, nakadepende sa gyud siya sa plan, but as always, always may mi nga mo kuan go one extra mile sa amo ang mga services, you know. If ever needed yun ninyo. Kay we want to see you grow. Kay if mo grow ka, mo grow sad me. So win-win gid siya nga situation and we want to be partner with you diri sa atoang sa atoang engagement puhon-puhon. So hopefully magkita nako sa Facebook na ni message mo and magkita-kita ta diri sa office for the onboarding orientation. I really cannot wait to see you guys. Puhon-puhon.